Hello my beautiful people, welcome back to my channel. So manu bhal thakibon hope ti ase. Aji to moi football lai kotha koribole aigena ase. Ajikali World Cup la time ase. To etu ba dunia te football to beshi hilai di ase na. To etu ba moi etu kotha koribole aigena ase. Sabi etu Argentina la flag ase, etu Portugal la flag ase. To yate moi la table te to enaka rakhi di kena ase. To sabi ala chakade nijor supporter na piece ase to itu sal 2026 World Cup te hi last ase de legend khan piece last ase aji itu sal de na last piece ase alak legend khan bina itu sali khilule ase koina World Cup enaka last ase to sabi nijor support kon ke support kori ase itu to apni khan moge comment de dibi aro sa manu khan bi par support kori kena nijor la idol nijor la supporter khan na Power Sagana in the support Queen Takibi, Holibi Amihala Pustide, Pishi Alagasio, Amihala Pustidina, Ektam enjoy Gaze, Sabi Missivaro Najanibo, Ronelu Banana Najanibo, Holibi, Amihala Pustiduna, Pishi Ektam Kushi Ektana, Football Guado, Mohala Pustidu, Pishi Kushi in the side. Arosabi, Amihan India do timing piece change as ena. Abnihan bi chani thakibo to sabi morning bhale 1:30 2:30 noile 12:30 enaka de timing bi enaka asero to etu hande nukhumai gena khali football de sabo gena na enaka sai gena khiti na jai gena bi poi amikhan etu moina na World Cup kiman khili ase khiti na jai gena do खाली 5 years बिजली आसो तो वर्ल्ड कप तो फुटबॉल खेला तो ना वर्ल्ड कप खेला तो 5 years बिजली आसो तो किनेका होले भी इतो मोइना तो फुटबॉल के टाइम दिगना साबो खिदी सिदी भी ना जाबो कोइना सब मानु भी इनका मोहनला पुस्ते दे इनका खुशी बा इनका थाके से और अलग अलग फैंस कान आसे मोहनला पुस्ते दे भी मेसी ला फैंस कान CR7 ला फैंस कान पीछे से होले भी एक्चुअली इनका चैलेंज करिगना इनका इको इनका नाय आमी हाला पुस्ते दे तो एकटा ini gobe tahan kiba ekta panel khan ki enaka decoration kan tahan kurala tahan supporter na enaka korina dikhi jole tahan bi ekta ini mohalla pustide na ekta ena decoration ekta enaka kurubo to enaka kurabi na ekta enjoyment ekta ase amhala pustide na to Messi baro najanibo Ronaldo baro najanibo ami khan support kuri ase goina na holebi ekta football lover ase to na kinga holebi निचो एकटा खुशी एकटा फुटबॉल खेला मानु ना पीछे से तो ताखान के साइगना फोन दे साइगना इंस्पायर हो अभी होबो पारे बोले भी इनका साइगना पीछे इनी को भी फुटबॉल ला साइगना ना पीछे फुटबॉल खेला मानु हन भी पीछे से तो आमे हल्ला पुस्ते तो एकदम एन्जॉय आजिकल तो इनका चास दे कोन आपने हन भी दिखाई दिया से और निचो सपोर्ट करा तो फार सपोर्ट करना थाके भी आपने खान भी कौन के सपोर्ट करे से फार सपोर्ट करने थाके भी सभी एक महीना खिलुले से कौन के सपोर्ट करे से फार सपोर्ट करने थाके भी अपने भी सभी आमे हल्ला पुस्ती दे तो सभी ना पार्टी करबो कोई ना तहान बा इनी को भी पोर्टुगल फैंस खान बा भी पार्टी करबो कोई ना मांसो किला मांसो होबो कुत्ता होले भी गौरी होले भी साकरी होले भी गुरु होले भी ना तहान काटी ना खाए और तहान भी इनका ना निजुला फैंस खान चम्मा करिगना अलग फैंस खान ना चम्मा करिगना तान पार्टी इनका करी होता है राति दे होता है एवरी नाइट तान होता है पार्टी घुरे होले भी मेसी बा ना जानिबो ताई बा ना जानिबो होले भी निजो मन खुशी एकटा आसे तो इनका थाका तो ना तो आमी खान ला पोस्टी दे तो मोनियाक सु पोस्टी आसे तो इनका एन्जॉय दे जास्ते गोइना अपने हन भी दिखाई दिया से आमी खान तो सभी नागालैंड दे तो फुटबॉल लवर पीछे ऐसे फुटबॉल खेला मानो पीछे उले ऐसे ना तो सभी इनका आमिहाला पुस्ते दे भी इनका आसे गोइना अपने हंदे दिखाई दिया से और एक्चुअली के चैलेंज करी गना इनका भी नहोय फार सपोर्ट करी ना निचो ला टीम ना इनका सपोर्ट करी भी और मोहल्ला पुस्ते दे भी अलग फैंस खान पीछे से इटू टीटाई नय गना ना अलग सपोर्टर खान पीछे ऐसे तो पार सपोर्ट करने थाके भी मैं इटू गोले गानी अपने हला सामने दे आसे और सभी इटू साल लास्ट पीछे से लेजेंड खान ना 2026 वर्ल्ड कप ते ही इटू साल लास्ट आसे कोई ना खिला मानवन पीछे से तो
কোন কে সাপোর্ট করি কিনা আছে আপনি খান মই কে কমেন্টস দি দিবি আর আমি খান মনিয়া সুপুষ্টি মানুষ খান তো ফুটবল লাভার আছে ফুটবল লাভ তো দেখাই দিব কিনা আপনি খান কে দেখাই দিয়ে আছে মই তো আমলা চ্যানেল দেবি তাতে বি থাকিব মই কাম করালা কি করালা না সব থাকিব মই তো এইটো ফার্স্ট দেবি এনেকা আপলোড করি থাকিব তাতে ময়লা ভিডিও দেবি তো আমি খান বস্তুটো এনেকা গরম ফুটবল লাভ খান পিছি আছে আর ফুটবল খেলা মানুহ বি পিছি আছে বেশি এনজয় আছে ফুটবল কেতো কি হলে বি না আমি খান চাই দে তো এইটো বা ফার বা সাপোর্ট করি না থাকিবি মই এইটোই ক'বলৈ মন যাই আছে আৰু কোন সাপোর্ট করি কিনা নিচুলা টিম আছে গ'লে তো মই কমেন্টস দি দিবি মই এইটোকে সাপোর্ট কৰি আছে কিনে না এনেকা কমেন্টস দি দিবি দেই আৰু একো এনেকা পিয়া কি এনেকা লাইন দে নাপাবিবি নিজৰ ককাই ভাই আছে না হলে বি এনেকা নাপাবিবি একজন সাপোর্ট কৰাটো একো মহালা পুষ্টিতে একো এনেকা নাই দে তো এনেকা এনজয় কৰি কিনা মহানটো এনেকা চাই কিনা ৱৰ্ল্ড কাপটো এনেকা এণ্ডিং কৰিব দেই গৈ না মহান আপনি খান के भी এনেকা দেখাই দিয়ে আছে और thank you so much for watching my video and then God bless you all see you in the next video bye bye